Tang ibaga tini sengai momno sati masnani nangke sini tirpra hao rep khaye batha jane rono muito khayete bin rape case murder case abone sing sini society na tini saklaige krak basari joto society jamatia hoda khatriya samaj riang bro hoda tipra subarai butho ropini hoda je garo hoda dalong hoda rangkhol hoda joto je society tongairo তিনি যত নিয়োগ সাকনি সোসাইটি গো বিচার ব্যবস্থা যে সামাজিক বিচার ব্যবস্থা টঙ্গন করাতে ইয়াগো নারী আর কেব ইন্টারফিয়ার খাইনানি অধিকার করে ইন্ডিজিনাস ডে নি সালো ও সাল কতর কগো ও কতর কক রাইডা ইউনাইটেড নেশন মে ডিক্লেয়ার খাইজাক আবনো কেব তা সেকজাক দি ইন্টারন্যাশনাল ল নো যে ভায়োলেশন খাইনাই ব ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম সিংনাই আমনি বাগै চিনি ইন্টারন্যাশনাল রাইটস না নানি বাগै जों जत्तनो टिनिनि सिमी तेसा क्राक खाइगै जों मैतो खाइनाय फिगो ते समाय तांनाय फिगो ते अ समाय सामानि पान्दानो ताबो करनो मोठागलायखा जों फाइदि सिरि खक बायथांबाय खाइगै जों जे तिनि जराते रेप केस मर्डर केस नि बागै कल्प्रिट गोबां मा जों सकांनो का टेलिमेरानि तमाबो मंगिरा मैतो तंबाय रेप खाइजाकनाय टेलिमेरा मंगिया गामिनि आन्डारनि Oi sekarang orang tinggal ambasan ni macam datang mai. Awak hai ke daily, kalau sekarang orang panjang sampah orang rep kajian ni macam datang mai. Awak hai ke daily, ni boma, ni besar, kebni suraksa kerika. Ni nago ni family ni suraksa rimania. Na society, na prasasan, na sarkar. Kebni orang self security grant rimania. Tibai pagi sang sati sogo, tibai pagi sang kaga, tibai pagi sang bisar naito go. Tiya ko sang protection kan niya tibai pagi bani susto bisar sasti bidan damaya. Amne bagai sang tama sasti bidan nai. Rape case, murder case, rape kagi murder kanyai rogno, rape kanyai rogno tama sang sasti nai. Bono shoot ma kanyai direct, he ke phasi ma kanyai. Bono shoot ma kanyai, culprit no shoot ma kanyai. Society sang yagot nanai, society sang gabna yagot nanai. Tei sang sarkar ni yagot thepagi roya kuno culprit no. O sini nari samaj hai ke sini manabik je সভ্যতা সমাজ no রক্ষা খাইমে yang nai criminal no jodi সঠিক শাস্তি রুমা yang he সভ্যতা সমাজ তিনি কলঙ্কিত তিনি সভ্যতা সমাজ যতনি বসকাওসং অপমানিত অংতো হানি বসারো আপনি বাগাই অব তিনি চিনি সমাজও সাথী সকনি O sati sokani sini ha hoda dopa borogo mungsa bezwang kanke पहिला dopa si sing yakrenai sarkar sabo prashasan sabo bo uro singnai moita nardi apni bagai tini os kotor salo joto society na request khayo joto society na hapan khayo joto society na sing saklayo nini hoda nini dopa no nini yakko we won joto na hambai te khulumbai ka sobani sibai orono tini sini program tini panda kotornel wajima wamani orono muthak jakha sing jotono kaham khlai social distance covid-19 ni guideline nargai mask use kaika belai kene ma hambai social distance nargai sing sikon te khlai proti bosor sing thousand people gathering but this year pandemic lockdown ni karonai sing only gram level ba ata hosnai primary committee level khlai sing sikon ke ma khalai jakha international indigenous day এই দিনের উপলক্ষে আমরা এখানে সেলিব্রেট করছি আর সারা রাজ্যে প্রতি ভিলেজ লেভেল ভিলেজ কমিটি উদযাপন করছে আজকে এই দিন আজ এখানে তেলেমরা বিভিন্ন গ্রামে করছি আর এখানেও আমরা করছি আজকের দিন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনাস ডে এই দিনটা আমাদের উদযাপন করা আমাদের ডিউটি এবং কর্তব্য সেই কর্তব্য এবং পালন করছি मैम हम ये बात कहना चाहेंगे वर्ल्ड इंडिजिनस डे क्यों सेलिब्रेट करना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी 2007 में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द इंडिजिनस पीपल राइट एंड 2007 यहाँ पे 46 आर्टिकल लिखा गया है इंडिजिनस पीपल का पूरी तरह से उनका पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स सोशल राइट्स ऑल एवरीथिंग राइट्स वो लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं ओन लैंड ओन पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो त्रिपुरा में 70 इयर्स लेकर आज तो पॉलिटिकल पावर ना कोई सोशल पावर ना कोई इकोनॉमिक पावर देयर इज नो एनी पावर एनी इसलिए त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल का सबसे ये दिन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
क्योंकि 70 साल लेकर आज तक इंडिजिनस पीपल का जो जितना राइट है एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और एक भी आज तक अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए आज का ये दिन इसलिए यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर किया गया है। ये दुनिया का वर्ल्ड का जैसे भी करा भी हो कोने वर्ल्ड का जितना कोने जो इंडिजिनस पीपल अपना हक ताकि ले सके और अपना हक लेकर ताकि जी सके। और अगर ये हक को कोई वायलेशन करता तो ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेशन करने का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल। तो त्रिपुरा में 70 इयर्स लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल हुआ है, इसको हम लोग का भी ये क्रिमिनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो कंट्रोल नहीं कर पा रही हो और इंडिजिनस पीपल हो अपना राइट्स को लेने के लिए आज रेडी।